सुनेगा? किसका गाना सुनेगा? नहीं, हम पुरलिया का आदमी है। कुंदन का गाना सुनेगा? सुनाओ सुनाओ। আর সময় পালে মাকে আমার রাখবি আদরে, ওহো আর সময় পালে মাকে আমার রাখবি আদরে, কি তোরে আশায় দেখবো দেখা হবে স্বর্গই পরে, সকালে খনি যাব कैसा लगा मेरा मजा? पूरा दुनिया तो हिला दूंगा। ए बजना बेटी बजा रे बाजी।